ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବା সেটা হচ্ছে পাঠ্যক্রমর পরিচালনার সূচনা ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোণ ভূমিকা রয়েছে আইটির কোণ রয়েছে আইসিটি কহিলে কোণ ইনফরমেশন এন্ড কম্ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ଇନଫରମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି RCFCର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ସରି ଆକ୍ଟ 29 RCFCର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦେଖ ଆକ୍ଟ 29 କ'ଣ ଅଛି RCFCର ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ତା'ର ଆବିଷ୍କାରମୂଳକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାହାରିବ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଉପାୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି RCFC Act 29 সেটা ଅଛି আইসিটির তিনোটি বিভাগକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ କ'ଣ କ'ଣ সেটা ହେଉଛି ইনফরমেশন এন্ড কম্ୟୁନିକେସନ୍ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সূচনা ও প্রযুক্তিবিদ্যা ইনফরমেশন টেকনোলজি যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ্যা কম্ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ଆଇସିଟିର କେତେଟା ବିଭାଗ ଅଛି ତିନିଟା କ'ଣ ICI ଗୋଟେ ଅଛି ଇନଫରମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ IT ଅଛି ଇନଫରମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଗୋଟେ CT ଅଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ଆଇସିଟିର ଆମର ସାଧନୀ ଗୁଡ଼ିକର 4 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି ସାଧନୀକୁ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ନେଇଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସାଧନୀ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିକ ସାଧନୀ ଗଠନମୂଳକ ସାଧନୀ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଧନୀ ଦେଖ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସାଧନୀ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ହେଉ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତୁମେ www. କରୁଛ ସେଇଟା ହେଉ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିକ ସାଧନୀ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଟୁଲ୍ ତୁମର DVD ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଚୁଏଟିଂ ଟୁଲ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିକ ଗଠନମୂଳକ ସାଧନ କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ କ'ଣ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ତୁମ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ସେମାଟିକ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଡେଲିଂ ଟୁଲ୍ ମାଇକ୍ରୋୱାର୍ଡ ହାଇପର ମିଡ଼ିଆ ଅଥରିଟି ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଯିବ ଗଠନମୂଳକ ଯୋଗାଯୋଗରେ କ'ଣ ତୁମ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟେଲିଫୋନ୍ ୱେବ୍ 2.0 ଏଇଟା ସବୁ ଆସିବ ଯୋଗାଯୋଗରେ ତା ଛଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ଇମେଲରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବି ଚାର୍ଟରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛ ଟେଲିକନଫରେନ୍ସିଂ କରିପାରୁଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କରିପାରୁଛ ସଫ୍ଟୱେର୍ କ'ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଉଛି ବୋଧେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବୁଝିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍କୁ ଆମେ 3ଟା ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା କ'ଣ ସେଇଟା ଇନପୁଟ୍ CPU ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ରେ କ'ଣ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଆସିବ ଇନପୁଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଟା ଇନପୁଟ୍ CPU ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଆସିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ପିଡ୍ ଏକୁରେସି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭର୍ସାଟିଲିଟି ଡିଜେନ୍ସି ସ୍ପିଡ୍ ଅର୍ଥ ତୀବ୍ର ସ୍ପିଡ୍ କାମ କରିବ ସଠିକ୍ କାମ କରିବ ସ୍ମୃତିକୋଷ ବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରଖିପାରିବ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣତା ଭର୍ସାଟିଲିଟି ବହୁତ ସାରା କାମ କରିପାରିବ ଅଭିନିବେଶ ବା ଡିଲିଜେନ୍ସ ସେ କ୍ଲାନ୍ତିବୋଧ କାମ କରିବ ନାହିଁ ବା ଥକିଯିବ ନାହିଁ ତାର କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଅଛି ଆମେ ୱିକି କିମ୍ବା ବ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ଏସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ୱିକିପିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବ୍ଲଗ୍ରେ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ଏସବୁରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ CAL ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କରିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାଳ୍ପନିକ ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ বা সিমুলেশন মাধ্যমে রূপায়ন নিমন্তে আমার কোণ স্ট্রাটেজি ফর ইমপ্লিমেন্টেসন কোণ ব্যাখ্যান কৌশলী তুমি লেকচর স্ট্রাটেজি ଦେଇପାରିବ তাছাড়া কোলাবোরেটিভ স্ট্রাটেজি ଦେଇପାରିବ স্ববিনিময় অর্থ কোণ সেলফ রেগুলেটিভ স্ট্রাটেজি ଦେଇପାରିବ সহযোগী কৌশଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ 4 ରୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସହଯୋଗୀରେ 4 ରୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବ ଦେଖ BICP BCAP କହିଲେ କ'ଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍କୁ ଆମେ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ମନେକର ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଆଉ ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ୱିକି CALP କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର एडेड लर्निंग प्रोग्राम 2004 मसीह आम आरंभ होती CLP कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम 2004 मसीह आरंभ होती
बीकैफ कौन बिजू पट्टनायक कंप्यूटर एडेड एजुकेशन प्रोग्राम बिजू पट्टनायक कंप्यूटर एजुकेशन बिजू पट्टनायक कंप्यूटर एडेड एजुकेशन प्रोग्राम ओपेपा कौन 2004 सेप्टेम्बर 24 तारिख में प्रथम 600 हाईस्कल रे आरंभ होता ओपेपा ओपेपा केवे होता 2004 सेप्टेम्बर 24 तारिख में प्रथम 600 हाईस्कल रे आरंभ होता ओपेपा ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी 2004 रे सेप्टेम्बर 24 तारिख में प्रथम 600 हाईस्कल आरंभ होता 2008-9 आमर नेक्स्ट 200 हाईस्कल सिटी एड होगला अपर प्राइमरी स्कूल कार्यकारी होती देख ओपेपा फास्ट 2004 रे केते 600 तापर 2008-9 4 वर्ष पर से आहरी से 200 हाईस्कल को एड कला हाईस्कल कौन 3 ରୁ 5 कंप्यूटर रही हार्डवेयर गोटे रोटा कि 5 year वारंटी थी लाइसेंस थी है आम हाईस्कल 3 ରୁ 5 कंप्यूटर हार्डवेयर रही 5 year जोटा कि 5 year वारंटी वाला थी 3 ରୁ 5 आम सीपीयू सीडी गोटे प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे सॉफ्टवेयर थी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर गोटे प्रिंटर 3 ରୁ 5 आम सीपीयू 3 ରୁ 5 कंप्यूटर हार्डवेयर प्रत्येक विद्यालय 2 कंप्यूटर टीचर अपॉइंट हे बुझे ना 2 कंप्यूटर नीट NIT नीट द्वारा फास्ट स्टेज रे 8 दिन और सेकेंड स्टेज रे 4 दिन पर्यंत और 12 दिन शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान देख नीट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोटा रही से कौन करेंगे फास्ट स्टेज तुमको 8 दिन ट्रेनिंग देवे सेकेंड 4 दिन तापर से 4 दिन और 12 दिन खास कर तुमको केते दिन है 12 8 20 24 दिन खंडे ट्रेनिंग देवे नीट द्वारा नीट जो लर्नर अच्छा कि जी भी अच्छा इंस्ट्रक्टर है तो से फास्ट दिन में तुमको 8 दिन ट्रेनिंग देव सेकेंड स्टेज रे तुमको 4 दिन और 12 दिन ट्रेनिंग देव 42 टी मल्टीमीडिया सीडी रहिबो 5 ରୁ 7 क्लास पर्यंत ओपेपा कौन कर ये 42 टी मल्टीमीडिया सीडी 5 ରୁ 7 क्लास पर्यंत रोटा ओपेपा द्वारा परिचालित हो 25 टी मल्टीमीडिया सीडी जोटा कि अजिम प्रेमजी द्वारा सप्लाई है 5 ରୁ 7 क्लास ओपेपा द्वारा 25 टी मल्टीमीडिया सीडी जोटा कि अजिम प्रेमजी गोटे फाउंडेशन रही ये एनजीओ टाइप रो से सप्लाई करछि वेब सोर्स हमरो कौन कौन अच्छी जो आम इनफॉरमेशन पाइप www.worldwide www.wikipedia.org विकिपीडिया www आम पाइपर बुझीगला सर्च इंजिन एमएसएम ये सब गोटे गोटे आमर रही क्या है ये हूँ एनालिसिस एनालाइज ये है स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एस हूँ सिलेक्ट मेथड এটা রেকর্ড করছি তারপর কোন সার্চ ইঞ্জিন আমরা দেখিবা এসইউর ফুল ফর্ম পড়িব এনালাইজ লার্নার্স এস হচ্ছে স্টেট দ অবজেক্টিভ এস হচ্ছে সিলেক্ট মেথড মিডিয়া এন্ড ম্যাটেরিয়ালস আর রে কোন রিকোয়ার লর্নিং পার্টিসিপেশন ইরে হচ্ছে ইভালুয়েশন ব্যারেজ এটা এস এর সার পড়ি থাকে এসইউর ফুল ফর্ম পড়ি থাকে এনালাইজ লার্নার state the objectives as होची select method और media or materials r होची requires बा learning participation ये होची evaluation and rights ICAR रो फुल फॉर्म पड़थे ICAR रो फुल फॉर्म कोन I for introduction C for concept A for activity R for reply E for extent है ना ICAR introduction C रे concept A रे होची activity R रे होची reply A रे होची extent तापर रहला चैप्टर 5 पाठ्यक्रम संचालन समृद्धि क्रियात्मक गवेषणा 1994 मसीह ब्रिटिश मनोतत्वविद कूट लेन प्रथम कौन करते क्रियात्मक गवेषणा एक्शन रिसर्च व्यवहार करते 1994 मसीह कूट लेन प्रथम कौन करते एक्शन रिसर्च व्यवहार करते वास्तव विद्यालय परिस्थिति को तहिरे थिबा कर्मपंथा और फलाफल गुणात्मक विकास अनुध्यान कर पारन्स और ब्राउन्स 2003 मसीह कहते कौन वास्तव विद्यालय परिस्थिति को तहिरे थिबा कर्मपंथा और फलाफल गुणात्मक विकास अनुध्यान करा जायथे सेटा किए कहते पारन्स वास्तव विद्यालय परिस्थिति को तहिरे थिबा कर्मपंथा और फलाफल गुणात्मक विकास अनुध्यान करा जायथे कि पारन्स और ब्राउन्स कहते 2003 मसीह क्रियात्मक गवेषणा एक स्थानीय श्रेणीगृह
बा विद्यालय समस्या समाधान करने पे निजर कार्य को उन्नति करने सहित एक निर्दिष्ट स्थानीय परिस्थिति निष्पत्ति ग्रहण करने हूँ किए कहते मैकमिलन। क्रियात्मक गवेषणा हूँ गवेषणा जहाँ शिक्षक मानकर देख शिक्षक मानकर कार्य दक्षता को वृद्धि कर जॉनसन कहते प्रमुख लक्षण कौन ये अनुचिंता समन्वित नमनीयता क्रियाशील प्रासंगिक और चक्रिक रहा क्वालिटेटिव कौन रहा परिसंख्यान सहित तथ्य रहा इंटेलिजेंस स्किल्स लर्निंग अचिवमेंट टेस्ट रहा गुणात्मक गवेषणा कौन ये फोकस कर ग्रुप डिस्कसन को मूल्य मुक्त ये कर क्रियात्मक गवेषणार कार्यविधि कौन 4टी स्तर में कर्मान्वय करमती योजना स्तर कार्य संपादन विकासोन्मुखी स्तर और मनन स्तर। क्रियात्मक गवेषणा कार्यविधि केतटा स्तर 4टा स्तर योजना स्तर प्लानिंग कार्य संपादन बा एक्टिंग विकासोन्मुखी बा डेवलपिंग मनोतत्व बा रिफ्लेक्टिंग। एलेन फोरन मतरे 5टी सोपान रही जोटा कि समस्या चिन्हटीकरण तथ्य संग्रह और संचालन तथ्य विश्लेषण व्याकरण तथ्य आधार में कार्यपंथा निर्धारण और चिंतन और मनन। पोर्टफोलियो एनाकोडाल रेकर्ड FGD चेकलिस्ट रेटिंग स्केल ये सब माध्यम रही। थैंक यू।